Shalom, ras mejojo aman banta kerina, terkhusus nangdangi kita kerina nangawani perpulungan silit di tengah-tengah kelasista Kuala Langkat Enda. Jadi jenda siti kami membahas karena kata di bata sisah man banta ibas minggu enda, emakapkan ibas minggu kuasi modo keniti enda. Janah sopelenga kita masuk bahas tentang sermonta karena kata di bata sisa man banta ibas minggu enda ras lebih kita artoto kita. Ojahwe Bapa kami siringan ibas kini rajaan surga, bujur sembah kami kam Tuhan sebab kami pancera arandu ibas genduari nari Tuhan ibas mulai jam enda Bapa menit enda detik enda pe Tuhan banci dengar ikejapkan kami pasu-pasu sirahena ibas kam nari Bapa Tuhan ijenda kentis nari ate kami membahas karena katandu si kariseh nangdangi kami ibas minggu enda Tuhan kam dagi tetap si masuk karena katandu enda setelah katandu enda banci min arguna nangdangi kami kerina nangawani perpulungan du janah nangdangi kami pe Tuhan si ngerana karena katandu kam Tuhan tetap si masuk kami Bapa endam perton kami Tuhan seberah kami ibas kelar anak andu Yesus Kristus Tuhan kami amin. Jadi bahan khotbah ta sisah man banta ibas minggu 10 sada April 2021 enda mekapkan sini buat ibas perbahanan rasul-rasul 4 ayat 32 sah 37. Perbahanan rasul-rasul 4 ayat 32 sah 37 bagenda kata di bata alu judul perikop persadaan perukuran ibas perpulungan. Kerina kalak si enggo erkini teken ersada ukur kerna dengan ersada pe penggejapena. Lalit sekalak pe singata kenca maka erta-erta silit ibas ia si kerajangan nasi sada tapi kerina iras kena alu kuasa simbelin isaksikan rasul-rasul maka Tuhan Yesus enggoke ke ibas si matenari janah di bata mereka pasu-pasuna simbelin man perpulungan lalit sekalak pe si kekurangan sebab kalak silit tanah entah rumahna idaya kena janah duitna ibre kena man rasul-rasul jenari bagikan rasul-rasul man perpulungan rikutkan keperluna sekala-sekala bagai majusub si igelari rasul-rasul Barnabas artina anak singgit nampati ia kalak Lewi tubuh ipulau Kiprus idaya kena tanahna jenari ibre kena duit man rasul-rasul tupung jenda pengogen karena kata di bata sisa nangdangi kita ibas minggu enda. Jadi seni naras turang si iklengi Tuhan ta Yesus Kristus tema sisa man banta ibas minggu enda emakapkan ersada ukur ersada penggejapen ersada ukur ersada penggejapen. Nah adi ngerana kita karena ersada ukur ersada penggejapen berarti artina bahwa sena lanai lit si katakan la ersada ukur entah pele lanai lit si katakan banci rubat. Nah adi nggo ersada ukur berarti nggo se perarihan nggo si lit ije termasuk si keleng-kelengan sepenggejapan. Nah jadi sini harus turang si kelengi Tuhan ta Yesus Kristus ibas bahan khotbah ta perbahanan rasul-rasul 4 ayat 32 sah 37 enda ijenda emakapkan nurikan karena kegeluhan perpulungan pemena i Jerusalem. Nah jadi adisinahan ijenda karena kecibal kegeluhan perpulungan ibas i Jerusalem pemenana ijasi tridah ijenda emakapkan perpulungan si panteki i Jerusalem erkini teken paguh mandi bata erkini teken paguh nangdangi di bata. Nah kini teken
si pemimpin kesah si badia erbahan sa perpulungan banci ersada. Nah jadi kini teken pemimpin ija itamakan na kesah si badia si erbahan sa perpulungan banci ersada ukur dengan ersada penggejapan. Nah jadi adi nanggondai kita ngerana karena ersada ukur ersada penggejapan berarti ijenda susah senang sakit sehat raspe erceda ate meriah ukur si jadi di tengah-tengah perpulungan si jadi pengalaman perpulungan ras-ras. Nah jadi jenda tridah ija ibas perpulungan Yerusalem si pemena enda tridah ija kini ersadan pak sasie maka ibas meriah ukur ibas ceda ate ibas sakit ibas susah entah pe senang kerinana perpulungan kerinana ras-ras sepenggejapan adilit sekala si sakit kerinana adilit sekala si senang kerinana. Nah jadi ijenda sinen katridah bahwa sena praktek geluh perpulungan i Jerusalem megegeh kel si sampat-sampatan megegeh si sampat-sampatan dikunelit kala sindayaken tanahna entah pe rumahna pak sasie duitna ibrekenna man rasul-rasul duitna ibrekenna man rasul-rasul ikhlas ia mereken sa duitna ikhlas ia mereken sa karena duit si idatna ibas ia dayakan tanah entah pe rumahna ibrekenna kerinana man rasul-rasul jenari ibagikan rasul-rasul man perpulungan nah untuk keperluan skala. Nah berarti adina skala slit sindayaken sa rumahna berarti kerina kenan sen entah pe duit sidat kena ibas ian dayakan tanah entah pe rumah nan dube ibagikan kerinana karena kai sen duit entah pe duit si idat nandai guna keperluan kerina jelma lah hanya untuk kepentingan pribadina saja lah ia hanya memikirkan bagaimana kehidupan kegeluhna saja tapi teridah kel ijenda maka ibas ia dayakan kerina tanah na krina dat entah pe krina banci jadi ernanam nang dangi kerinana jelma sen entah pe duit ibas ian dayakan juma entah pe tanah entah pe rumah singgo idayakan nandube i bagi-bagi kena segelah na tuhu tridah maka adi sekala lit sindatkan sen berarti kerinana harus ngejap kenca entah pe harus kerinana ndat bagin ibasien da tridah. Nah jadi sini ada turang si kelengi Tuhan ta Yesus Kristus ijenda pe bancika sinehen ibas uga ndai ikata kena ibas ayat ta si 36 endalit ndai ikata kena sekala tokoh makapkan Yusuf si gelari rasul-rasul Barnabas si artina anak singgit nampati ia kalak Lewi tubuh i pulau Kiprus idaya kena tanahna jenari ibre kena duitna eman rasul-rasul. Nah jadi ijenda banci kita erlajar arah sekala Yusuf ijenda Yusuf enda entah pe Barnabas enda makapkan dai artina anak singgit nampati ndayakan tanahna jenari ibreken naman rasul sen tanahna entah pe upahna ibas ian dayakan tanah nandube menahang kel ukurna dayakan tanahna tridah ijenda maka lalit kebiaranna ngeluh ibas kekurangan perbahan si eteh maka Yusuf enda tuhu te ia nang dangi kuasa di bata si erdahin ibas kegeluhenna lalit kebiarna amin pe ian dayakan tanah amin pe ian dayakan rumahna tapi ijenda tuhu kini terkena tetap pagu maka di bata pasti nampati ia basi uga pana pe kegeluhenna jana ijenda banci si idah makana ija ibas Yusuf enda ibas perbahanan rasul-rasul 4 ayat 37 enda ijenda tridah maka kedungenna Yusuf erteman rasul Paulus
ibas meritakan kata di bata, alu tetap make gelar Barnabas. Nah, jadi ijenda tridah makana ibas jusuk naripe Rasul Paulus teman ras ia jana igejap kena ngasup yang gejap kensa uga tuhu-tuhu penderitaan kalak si deban. Nah, jadi ijenda banci sinehen erlajar kita arah sekala jusuk berarti ngatakan sanang dangi kita, maka lalit siman kebiaran ken ibas kegeluhan enda ula kita biar karena warisi pepagi perbahan di bata nggonikapkan kerina si muhuli nang dangi kita manusia. Nah, jadi senina rasturang seikelengi Tuhan ta Yesus Kristus arah perbahanan na enggo iberitakan medibata piga-piga pengajaran jana ijenda banci sidat piga-piga pengajaran ibas kuanan 10 pitu ayat 10 pitu seh 20 makapkan si terbuat ndai ibas ogenta kuan-kuanan 10 pitu ayat 10 pitu seh 20 enda banci si bahan si buat pelajaran ijenda makapkan si pertama ngatakan zaman banta tetap kita encidahkan keleng ateta nang dangi teman ta manusia, tetap kita encidahkan keleng ateta si sampat-sampatan ngasup kita nampati temanta, ngasup kita menolong sesamanta ibas berat genduari si idah temanta ngasup kita. Nah, jadi tridah kel ijenda ibas kuan-kuanan 10 pitu ayat 10 pitu seh 20 enda ngatakan zaman banta ijenda segelahna kita ngasup tetap kita encidahkan keleng ateta nang dangi temanta terutama tetap kita banci encidahkan keleng ateta guna kalak si deban. Jana si peduakan ijenda ikatakan na ayat 10 walu ngatakan sa kalak sila rukur ngenca sinjamin utang kalak si deban nina. Nah, jadi ijenda si bas ayat 10 walu enda ngatakan zaman banta ija kalak sila rukur ngencang git jamin utang kalak si deban enda isingatkan sebab utang kalak reh erkiteken kemalasan na ras kebodohan na. Nah, jadi ijenda ngatakan zaman banta maka kalak sebagai labo perlu mansampatan nina berarti ijenda ngatakan canang dangi kita ula naik kita bermalas-malasan ula kita mengharapkan dari orang lain sedangkan kita banci berusaha. Nah, jadi ijenda ngatakan makana senehen bahwa sena adina jelma malas adina jelma si bodoh jelas kel ikatakan dai ijenda kalak sebagai labo perlu mansampatan. Nah, jadi si petelukun ijenda kalak si ngena ate mandosa ngena ate na arbahan perubatan kalak sin cidah-cidahkan kebayakan na sindarami kini seran. Nah, berarti ijenda ngatakan nang dangi kita makana biak ngeluh ras ulihna sendalanan erngena ate mandosa berarti erngena ate nang dangi kejahatan jana ijenda kalak sin cidah-cidahkan kebayakan darami kinisran erkiteken meganjang ukur janah turah mesila mahuli manbana bagai banci turah ukur kalak sila mahuli. Nah, berarti ijenda ngajarkan canang dangi kita segelahna harus kita beluh mahuli ibas kita rukur janah ndai ikatakan na ijenda ula kita meganjang rukur kalak sindarami kalak si rukur dengan pengeranana jahat asandigan pela mahuli tapi cilaka. Nah, jadi endam poin si terakhir ngatakan canang dangi kita makana ijenda ula sempat kita rukur dengan pengeranan tala mahuli nang dangi jelma si deban terkadang bahasanta terkadang caranta ngerana banci jadi bisa nang dangi jelma si deban. Nah, tapi uga makana malam ate kala ibas kita
Begikan rananta begikan karena kata di bata marilah tetap si bahan maka di bata tuhu-tuhu tetap jadi ibas dirinta, tetap teridah kuasa di bata si terjadi ibas kegeluhenta. Jana ijenda nang dangi kita kerinana ikatakan makana ibas minggu enda, ibas minggu kuasi modogeniti enda ngatakan caan emkapkan artina bagi anak simbaru tubuh. Mengkapkan si ngatakan camarilah berarti kita endang go bagi anak simbaru tubuh. Ugakin anak simbaru tubuh berarti tuhu-tuhu bersih lahir kudoni enda. La etah na erbahan dosa tuhu-tuhu bersih. Nah jadi kita sama-sama manusia, kita manusia si etah erbahan apai si jahat, si etah apai erbahan si mehuli ibas kegeluhenta. Janah marilah kita bagi anak simbaru tubuh tetap kita pengendes nang dangi di bata, tetap tuhu-tuhu kita mindo penampat nang dangi di bata, perbahan di bata mekap kenan denta, di bata lah si bahan jadi orang tuanta, ugakin selaku anak nang dangi orang tua, berarti tetap harus iarahkan orang tua. Janah kais ikatakan orang tua pasti mejile nang dangi anak-anakna bagai kama di bata. Kita selaku anak-anak di bata, kita selaku persuruhan di bata, tetaplah kita pengendes nang dangi di bata si ikutkan kai si mahulina kai si ngena ate di bata ibas kegeluhenta. Janah bagi tematan dube ersada ukur ersada penggejapan ngasup kita erbahan ersada ukur nang dangi jelma si deban. Janah banci kita selaku karak Kristen sehingga ngaku kita sebagai kalak Kristen tuhu-tuhu banci ersada penggejapan ta segelahna ijenda tuhu-tuhu tridah lah hanya kita ngaku selaku anak-anak di bata tapi ibas caranta geluh, ibas caranta ngerana, ibas kerinana si terjadi ibas kegeluhan ta tuhu-tuhu encidahkan maka kita tuhu-tuhu enda anak di bata, tuhu-tuhu kita enda membuktikan maka kita enda selaku anak-anak persuruhan di bata si biakna ugakin anak di bata. Nah jadi endam seni narasturang seikeleng Tuhan ta Yesus Kristus janah bagi nina invokasio ta ijenda geluh tuhu-tuhu malam ateku kupindoken man bandu ersada min arihdu si keleng-kelengan min kam ersada min geluhndu dengan ersada ukurndu. Nah jadi ijenda ngatakan caman banta segelahna ipindo kenang dangi kita makapkan karena ersada min arihta kerinana selaku kita kalak Kristen ngasup kita si sampat-sampatan ersada arihta kerinana selaku kita kalak Kristen janah ersada min kegeluhenta si keleng-kelengan si sampat-sampatan ibas kegeluhenta si tep-tep wari si buktikan si tunjukkan bahwa sena kita memang tuhu-tuhu anak-anak di bata si enggol lepas ibas dosa nari di bata enggo mereken dirina guna nebusi dosa-dosa manusia janah genduari pak sana kita nuduh kenang dangi di bata makana kita enda tuhu-tuhu si bre kenang dangi di bata kai si muhulina adinggo ibreken di bata kesahna guna nelamatkan manusia genduari kita ka mbreken sa si muhulina nang dangi di bata ersemulih kita ibas kini ulin si ibreken di bata nang dangi kita. Amin ras kita ertoto. Ojai Bapa kami siringan ibas kini rajan surga bujuri sembah kami kam Tuhan sebab engkau kami banci yara ara andu engkau kami banci kawalindu sepak sagenduari enda Tuhan. Bapa kam tuhu-tuhu Tuhan tetap si masu-masu karena katandu singgo ibagikan kami enda janah pe Tuhan ibas wari minggu enda Tuhan kami Tuhan tetap si masu-masu kirana kegeluhan kami Bapa segelahana katandu si sehanangi kami ibas minggu enda Tuhan banci tuhu-tuhu ipakikan kami segelahana Tuhan kami banci ersada ukur ersada penggejapan kami ibas kami selaku anak-anak ndu si ngaku kami anak-anak ndu kalak Kristen Tuhan kami Tuhan
kami Tuhan tuhu-tuhu sim pengasup kami, ibas ate kami ngelakukan si muhuli, padau hunduk rinana kuasa si jahat si atena mengganggu kami Tuhan, segala hanape Bapa tuhu-tuhu banci, kami tuhu-tuhu kami Tuhan banci, ugakin selaku kami anak-anak andu banci, pakaikan kami karena kata andu ibas kegeluhan kami Bapa. Endam perton kami Tuhan sebab roh kami ibas gelar anak andu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.